शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को लेकर कोर्ट का रुख किया है और कुरान की आयतों को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद मुस्लिम समाज में भारी रोष देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा मुस्लिम समाज में इसको लेकर गुस्सा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना आरिफ बरकाती हैं, जो MSO ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। मौलाना साहब, क्या कहेंगे जो बयान वसीम रिजवी ने ये काम किया है, 26 आयतों को लेकर कोर्ट गए हैं? जी, ये वसीम रिजवी जो शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, ये इंसान मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़हनी बीमार है और आए दिन इस तरह की ये बातें करते हैं सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। और आप जानते हैं कि ये पहले BSP सरकार में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, उसमें इन्होंने करोड़ों की संपत्ति वक्फ बोर्ड की ज़ब्त की और उसमें खुर्द बुर्द की, काफ़ी माल कमाया। और जब समाजवादी सरकार आई तो इन्होंने अपना दल बदला, समाजवादी में आ गए। समाजवादी सरकार के जाते ही इन्होंने BJP का दामन थाम लिया। गर्ज़ ये कि ये शख्स ऐसा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। आए दिन पीछे भी आपने इनके ताल्लुक़ से कई मरतबा देखा होगा, कुछ इस तरह के मुतनाज़ा बयान इन्होंने दिए ताकि इनको शोहरत हासिल हो। सस्ती शोहरत पाने के लिए ये शख्स जो है इस तरह के बयान देता है। और जहाँ तक बात है कुरान करीम की, तो देखिए कुरान करीम कोई किसी दुनियावी इंसान की किताब नहीं है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। और ख़ुद परवरदिगार आलम ने कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही कुरान करीम को नाजिल करने वाले हैं और हम ही उसके मुहाफ़िज़ हैं। तो ये यकीनी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि हम कुरान को नाजिल करने वाले हैं और हम ही कुरान करीम के मुहाफ़िज़ हैं। अब जहाँ तक बात है जिन 26 आयतों को लेकर वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है, वो उनकी बहुत एक नादानी और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कहिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए और जिन आकाओं के इशारे पर वो काम कर रहे हैं उनको कहिए खुश करने के लिए। वो जो भी उन्होंने किया है वो सिर्फ उनका अपना ज़ाती या अपनी तरफ से उन्होंने नहीं कहा है, बल्कि उनके साथ में कुछ टीम है जो उनके आका हैं, जिनको खुश करने के लिए वो उनकी कठपुतली बने हुए हैं। और देखिए, ऐसा आदमी किसी भी समाज में हो, अब बाज़ लोग कहते हैं कि वो शिया समाज से है, जबकि शिया समाज ने उनका कई साल पहले बायकाट उनका किया जा चुका है। शिया समाज के जो धर्मगुरु हैं, बड़े बड़े आलिम दीन हैं, मजहबी रहनुमा हैं, वो तक उन्हें अपने समाज से बायकाट कर चुके हैं। और आज भी जो इनका ये परसों वाला मामला, इसको लेकर शिया समुदाय के लोग भी उनके ख़िलाफ़ और उस बयान की मजम्मत कर रहे हैं। अब ये सब कुछ जो किया गया, आप जानते हैं कि ये इस तरह के मामलात महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ उछाले जाते हैं, इनका एक ही मकसद होता है। अब ये इन्होंने इसलिए किया कि ये शिया समाज से ताल्लुक़ रखता है वसीम रिजवी। अब इस तरह की बात इनकी तरफ से जब समाज में पहुंचेगी, इसका पहला मकसद तो ये है कि पूरे आलम इस्लाम को, उनके दिलों को, मुसलमानों को ठेस पहुंचाई जाए, अजियत पहुंचाई जाए। और इसके साथ साथ कि सुन्नी समाज के लोग शिया समाज को बुरा भला कहें, जबकि हमें हरगिज़ ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारे समाज के अंदर किसी तरह का बिगाड़ पैदा हो, बल्कि वो एक बेवकूफ़ और ज़हनी बीमार इंसान है वसीम रिजवी। हम उसके उस बयान की, उस अमल की कड़ी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से और मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों से हम ये अपील करते हैं कि ऐसे इंसान को समाज में रहने का कोई हक़ नहीं। इस इंसान को जेल रसीद किया जाए और इसको फ़ौरन अरेस्ट करके कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। ऐसे इंसान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो इसका एक मकसद तो ये है कि मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जाए, ठेस पहुंचाई जाए। और दूसरा इसका मकसद एक ये था कि सुन्नी और शिया जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर आपसी इत्तेहाद और आपस में एक दूसरे के साथ रहकर अपने जो भी सियासी मामलात हैं उनको अंजाम दे रहे हैं कि आपस में एक दूसरे के दरमियान नफ़रत पैदा हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये इसकी
خام خیالی ہے، بے وقوفی ہے، اور جو اس نے یہ عمل کیا ہے، قرآن کریم پر انگلی اٹھائی ہے. ہم صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے انسان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، کیونکہ آج یہ مسلمانوں کی جذبات کو مجروح کر رہا ہے، اور مسلمانوں کی جو مقدس اور پاکیزہ آسمانی کتاب ہے اس کے بارے میں اس نے توہین کلمات کہے ہیں، اس کی مذمت توہین کی ہے قرآن کریم کی، اور 26 آیتوں کے تعلق سے کہا کہ ان کو الگ سے ایڈ کیا گیا ہے، جبکہ قرآن کریم جو 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا یقیناً آج بھی وہی ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک قرآن کریم کا کوئی حرف، کوئی لفظ کوئی نہیں گھٹا بڑھا سکتا. بات چل رہی ہے کہ وسیم رضوی کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے. انہوں نے جو وقف بورڈ کے چیئرمین رہتے ہوئے جو کام کرے اس سے بچنے کے لیے یہ چیزیں جو ہے کر رہے ہیں، ایسا لوگوں کا ماننا ہے. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ ان کی CBI جانچ چل رہی ہے. جو انہوں نے شیعہ وقف بورڈ میں خرد برد کی اور جس طریقے سے اس کا غلط اپنی طاقت کا استعمال کیا، اب وہ CBI جانچ ان کی چل رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے اور اپنے جو آقا ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے وہ اس طرح کا پروپیگنڈا بنا رہے ہیں تاکہ مجھے اس سے نجات اور آزادی حاصل ہو جائے. کیا جو اس کے بعد ورودھ پردرشن ہوئے ہیں، لگاتار جو ہے FIR ہو رہی ہیں اور ورودھ درج کرایا جا رہا ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پر ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ مرکزی حکومت کو اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور یہ انسان جو ہے سماج میں نفرت پھیلا رہا ہے. ہمارا دھرم، ہمارا مذہب اسلام خود امن اور محبت کا پیغام دیتا ہے. وطن نصف الایمان، یہ ہمارا دین، یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھا رہا ہے. تو یہ انسان کھڑے ہو کر سپریم کورٹ میں کہتا ہے کہ ان آیتوں سے ہمارے سماج کو خطرہ ہے، ہندوستان کی سالمیت کو خطرہ ہے. ارے ہمیں تو ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے، ہمارے مذہب نے، قرآن اور حدیث سے ہمیں یہی سبق ملا ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں اور امن اور بھائی چارے کے ساتھ ہم زندگی گزاریں. تو آج ہم بھائی چارے کے ساتھ اپنے برادران وطن کے ساتھ رہ کر ہندوستان میں کام کر رہے ہیں. یہ شخص ہے ایک الگ سوچ لے کر سماج میں پیدا ہوا جو سماج کو بانٹنے کا کام کر رہا ہے. تو ہم بس یہی اپیل کریں گے مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت سے کہ اس انسان پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے تاکہ جو مسلمانوں کے جذبات کو، ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے اس پہ وہ صبر کر سکیں. وسیم رضوی نے یہ کام کیا ہے اور قرآن کی آیتوں کو لے کر سوال کھڑا کیا اور کورٹ گئے ہیں. تو قرآن کی آیتوں کو لے کر جو سپریم کورٹ پہنچے ہیں وسیم رضوی، ان کے خلاف لگاتار جو ہے مسلم سماج میں غصہ ہے، اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو وسیم رضوی لگاتار اس طریقے کے اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے رہتے ہیں جس سے سماج میں ٹکراؤ کا استھتی ہو، اور کسی نہ کسی چیز کو لے کے مسلم سماج کو ٹارگیٹ کرتے رہتے ہیں. اسی معاملے کو لے کر لگاتار ورودھ ہو رہا ہے، اور مسلم جو بڑے اسکالر ہیں اور جو مسلم نیتا ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وسیم رضوی کے خلاف کارروائی ہو.